nuestro ángel de la guarda personal, nuestro ángel particular. Entonces, há uma série de semanas que vamos solamente tratar deste tema, nuestro ángel y yo. Claro que vamos a ver este tema em múltiplas perspectivas, pero é importante ter agora mais cerquita de nós outros nuestro ángel de la guarda. Já vimos algumas vezes los ángeles, como decir, los ángeles protectores que nós outros temos, el ángel de nación, el ángel de la provincia, de la diócesis, el ángel de nuestra parroquia, el ángel de nuestra familia, y ahora tenemos muy particular nuestro ángel personal, nuestro ángel de la guarda. Y voy a empezar por una pasaje de la Biblia, que es la pasaje central para nos relacionarmos con nuestro ángel, porque es el mandato que Dios nos hace directamente como vivir con nuestro ángel de la guarda. Este pasaje de la Biblia es Éxodo 23, 20, versículo 20 a 23a, la primera parte. Eu aconsejava a ustedes, por ejemplo, se é possível descrever esta passagem em uma estampa, em uma coisa particular, para ustedes terem sempre com vosotros estas palavras, para sempre hacermos exame de consciência, como é que eu estou tratando meu ángel. Porque quando vamos, eu penso que na próxima semana ou na outra semana vamos ver a cruz e o ángel de la guarda. Então, aí é diretamente como temos tratado com nosso ángel. Pero a chave para nós outros vermos que Deus manda, que Deus deseja, qual é a vontade do ángel de la guarda, está aqui a chave, que hoje vamos refletir, vamos meditar, vamos contemplar. O Senhor habla a nós outros esta palavra. Eu vou enviar ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Es siempre vigilante en su presencia y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdoará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Se tú escuchas en verdad su voz y haces todo lo que te diga, yo seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Mi ángel irá delante de ti. Podemos decir que directamente estas palavras se refieren al ángel que condujo el pueblo de Israel a través del desierto durante 40 años, después de su salida del Egipto. Pero estas palabras que directamente se refieren a este ángel, la iglesia las toma y por acomodación, porque ustedes, estoy seguro que ya oíron hablar que en la interpretación de la Biblia hay varios sentidos que el Espíritu Santo colocó en esta palabra. Entonces podemos decir, la iglesia inspirada por el Espíritu Santo toma estas palabras y en su liturgia, en su celebración pública, no es una devoción privada, ni en su celebración pública, la iglesia aplica estas palabras en el día 2 de octubre a la realidad que nosotros tenemos un ángel que nos acompaña, guarda y guía. Y este ángel
está siempre con nosotros. En la fiesta de los Ángeles de la Guarda, 2 de octubre, la Iglesia toma estas palabras en la primera lectura y aplica a esta nuestra realidad. En verdad, un ángel va delante de nosotros en el camino de nuestra vida en este mundo y es uno de muchos medios por los que Dios se sirve para llevarnos hasta el lugar que Él nos preparó en su casa, segundo la promesa de Jesús. En casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, si no lo habría dicho a ustedes, yo voy a prepararles un lugar. Entonces, este lugar es lo mismo que la Iglesia por acomodación aplica a nosotros. Voy a enviar un ángel delante de ti para que te conduzca hasta el lugar que te he preparado. En cuanto a nuestra relación con nuestro ángel, Dios nos manda esto. Está siempre vigilante en su presencia y escucha su voz. Estas dos cosas son muy importantes. Vigilancia en su presencia y escucha su voz. Puede nos parecer extraño que Dios nos ordena, nos manda estar vigilante en su presencia, pero la vigilancia, lo mismo Señor Jesucristo nos pide también en el jardín de los olivos. Estén vigilantes y oren para no caer en tentación. Entonces es necesario la vigilancia, estar atentos. Y San Pedro, en su primera carta, también recomienda: sean sobrios y estén siempre vigilantes, porque el enemigo, el demonio, ronda como un león buscando a quien devorar. Entonces, ve, la actitud de vigilancia es necesario, es esencial contra el enemigo. Pero aquí el Señor nos recomienda estar vigilantes también en relación a nuestro ángel de la guarda. Y la vigilancia es necesaria porque nosotros estamos en un tiempo de lucha, de combate. Enquanto caminamos en este mundo, no estamos en vacaciones. Este mundo no es tiempo de vacaciones, es tiempo de lucha, es tiempo de combate, porque queremos conquistar la corona del siervo y de la sierva fiel. Queremos conquistar la corona de gloria que el Señor nos ha conquistado por su muerte, vida y glorificación. Entonces, para conquistar la victoria tenemos que tener el combate, no hay otro medio do que esto. Entonces, nuestra patria definitiva es nuestra meta. Entonces, es necesario que pasemos la prueba, es necesario que tengamos combates, tribulaciones. Y es claro que si miramos las pruebas como ellas son, ninguna nos da alegría o nos da placer, pero su fruto sí. El fruto de las tribulaciones es algo que ultrapasa todas las cosas en este mundo. Por ejemplo, San Pablo a los romanos habla: la tribulación produce la constancia.
la constância, que ela produz a virtude comprovada, quer dizer, a virtude sólida. Por exemplo, a virtude, a paciência, é solamente um exemplo. Não é em nós outros, não, a paciência não é uma virtude permanente, comprovada, uma virtude sólida, porque tem momentos que temos a paciência, tem outros momentos que... Então vemos que não é uma virtude sólida. Temos que trabalhar mais em las pruebas para alcançar esta virtude. Então, a constância produz a virtude provada, e a virtude provada, a esperança. E uma esperança que não nos deixará confundidos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por el Espírito Santo que nos foi dado. Então, vemos que a tribulação é um caminho que nos abre a uma esperança que ultrapassa todas as limitações e todos os sofrimentos deste mundo. Simbolicamente hablando, o caminho de nossa vida neste mundo é lleno de pedras, espinas, altibajos que facilmente nos hacen tropeçar e cair. É verdade, nós outros somos gente muito frágil. ¿Por quê? Porque nós outros traemos as consequências do pecado original. Mesmo se nosso bautismo borrou o pecado original, nos restituiu a graça de la semejanza de Dios, pero nuestro bautismo no borró las consecuencias del pecado original. Entonces, vemos que toda esta fragilidad, debilidad que nosotros tenemos que llevar en nosotros con coraje. Y el Salmo 91 da-nos una llave, dá-nos uma arma contra esta fragilidade que nós outros temos. E o Salmo diz: porque hiciste del Senhor tu refúgio e pusiste como defensa el Altíssimo, não te alcançará nenhum mal, nenhuma plaga se acercará de ti, porque hiciste del Senhor tu refúgio e pusiste como defensa el Altíssimo. Ellos, los ángeles, te llevarán en sus manos para que não tropieces contra nenhuma pedra. Porque nós outros temos nosso Senhor como nosso refúgio, é por isso que Ele envia a nós outros seus ángeles, para que não tropeçamos em nenhuma pedra. Aquelas pedras que estão em nosso caminho. Então, vemos que este salmo nos dá a chave para compreendermos porque necessitamos deste auxílio que o Senhor, em sua misericórdia, nos envia. Em verdade, necessitamos. Deus deseja nos proteger. O Senhor nos deseja defender, não solamente de peligros a nível espiritual, pero também a nível material. Por exemplo, nenhuma plaga se acercará de ti. Podemos substituir esta palavra plaga por epidemia, por enfermidades. Então, é neste tempo em que nós outros temos sobre nossas cabeças a possibilidade de cair enfermos, então, Senhor, envia tus ángeles, envia São Rafael para que proteja minha saúde
para te poder servir melhor. Porque é verdade. Se Deus nos dá vida e saúde, é para colocar a seu serviço em las personas, nuestra familia, en las personas que el Señor colocó en nuestro camino. Entonces, vemos como el Señor nos pide para estar vigilante en su presencia, porque necesitamos de Él. Precisamos de ter sempre esta consciência clara, eu não estou solo. Eu tenho alguém que pertence ao mundo de Deus, que está comigo, que me mira, escuta, que me acompanha. Não importa se eu hago coisas bem ou malas, eu hago em sua presença. Também quando peco, peco em sua presença. Por exemplo, eu vou fazer aqui parênteses para vocês compreenderem alguma coisa que se passa em las sessões espíritas. Que muita gente, em sua superstição, vai consultar os espíritos, as bruxas, espíritas, etc. E muitas vezes, eu próprio como sacerdote, tive já muitas pessoas que han venido dizer, não, aquela pessoa é uma verdadeira carismática. Quando ela invocou o espírito de meu marido, ele falou a ela coisas que só nós outros sabíamos. Como é que poderia ela adivinhar minha vida, meus segredos com meu esposo, se não é o espírito de meu esposo? Mira como o inimigo nos engana mesmo com a verdade. Como a espírita pode saber estas coisas? Primeira coisa, o demônio ha dicho uma palavra llave a Jesús. Te daré la gloria del mundo se prostrado me adorares. El demonio empresta su poder a quien lo sirve. Esta es la primera cosa. El demonio puede emprestar a la persona que lo sirve su conocimiento. Y nunca olviden que todo lo que hacemos, decimos, quer de bien, quer de mal, o hacemos en la presencia de nuestro ángel, en la presencia de los demonios que nos rodean también. Ellos no tienen la perseverancia que tiene nuestro ángel. Él siempre está con nosotros. Los demonios no. Ellos están junto con nosotros para atacar, não ganam, se van outros. Pero nuestra vida se pasa en la presencia de los ángeles y de los demonios. Entonces, para un demonio no es ningún problema emprestar a quien lo sirve cosas de nuestra vida. Si eso serve para iludir la persona, cativar la persona y alejarla de Dios y de su camino. Ustedes saben que todos os pecados de superstição são todos pecados contra o primeiro mandamento. É uma herida de nossa alma em nossa relação direta com o Senhor. Então, é importante saber isto para não deixar-nos enganar. Pero el Señor nos manda estar vigilante en la presencia de tu ángel. Vive tu vida con esta consciencia. Eu estou en la presencia de un espíritu que es lleno de gracia, que es santo, que foi criado por Deus e me regalado como mi guarda e protector. Está vigilante, está atento. Não vivas tu vida
como se tu ángel não esteja contigo. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa que o Senhor nos manda, escúchalo. Não podemos dudar de que Deus ha unido el ángel con el hombre en este camino que nosotros tenemos en este mundo, sobre la tierra. Y estos ángeles son enviados para todas las necesidades que tenemos, a nível espiritual, como también a nível material. Entonces, el Hijo nos prometió en nombre del Padre que Él va a enviar la ayuda que necesitamos para nuestras necesidades. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, 16, está escrito, miren como esta realidad que es para nuestras necesidades del espíritu y de materia, nuestra vida, nuestra caminada espiritual y material, como Dios verdaderamente envía todas las gracias que necesitamos. Está escrito, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Cristo también debía participar de nuestra condición para reducir a la impotencia mediante su muerte aquel que tenía dominio sobre la muerte, que es decir, el demonio, y librar de este mundo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque el Señor Jesucristo no vino para socorrer los ángeles, sino los descendientes de Abraham. Se el Padre, para nos ayudar, no negó enviar su Hijo, que es el máximo que el Padre tiene, que es su Hijo único. Entonces, si Él envió el máximo, ¿cómo Dios puede negarnos alguna cosa? Él envía todas sus gracias, como también sus ángeles en nuestra ayuda. Ya vemos esto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 19. Dios envió 2 ángeles para ayudar a Lot y su familia. Dios envió ángeles para ayudar a Abraham. Dios envió ángeles para libertar su pueblo del Egipto. También al profeta Elías, Dios envió un ángel para reconfortar, para restablecer su fuerza. Acorda, levántate y come. Al profeta Daniel, el Señor envió un ángel para lo salvar de las bestias, los leones. Entonces vemos, desde el Antiguo Testamento, Dios envió sus ángeles. Y nosotros tenemos la gran gracia, y estoy seguro que ustedes no se olvidaron, de las 9 catequesis que nosotros tuvimos, de la presencia de los ángeles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vimos cómo los ángeles intervienen en horas llaves para ayudar a la iglesia y los apóstoles a realizar la misión que ellos tenían que tener según la voluntad de Dios. Y también, por ejemplo, el último grande intervención de los ángeles en la Biblia, en el libro do Apocalipsis, que Dios envía su ángel a San Juan para mostrar
todas as coisas que deveriam acontecer. Então, podemos dizer, é por isso que o livro do Apocalipse é muito difícil para nós outros, porque San Juan vê a história hasta al final da segunda venida de Jesucristo. Ele vê os acontecimentos com os olhos del ángel. El ángel mira as coisas de uma maneira completamente distinta de nós outros. El ángel, como é espírito, está completamente unido ao Senhor. El ángel, em la medida que Deus lhes ha dado, el ángel mira em solo momento. El ángel é capaz de ver coisas do princípio e do final como agora. Então, é por isso que temos muitas figuras, muitos símbolos em uma narração, pero en el tiempo pertenecem algumas ao passado, outras ao presente, outros ao futuro. Pero San Juan, com os olhos del ángel, ele mirou como ele foi capaz de escrever. Então, vemos que para nós outros, em verdade, é muito difícil ver todos os sentidos que Deus colocou em aquelas páginas proféticas. Pero vemos aqui a intervenção del ángel junto a Juan. Para que os justos recibieran a ajuda angélica que Deus puso a sua disposição, eles que tinham que ter uma graça muito especial. Tinham que ter coração que escuta. É decir, tinham que ter esta disposição interior para aceitar a voz. Por exemplo, a atitude que nós outros temos que ter é aquela atitude de Samuel: habla, Senhor, que tu servo escucha. Habla. Então, é necessário, para escuchar a voz de Deus, para escutar o Espírito Santo, para escutar mesmo a voz da Virgem e a voz do ángel em nosso coração, temos que fazer silêncio interior. Se nós outros passamos, por exemplo, vocês veem uma coisa que se passa hoje, se caminhamos na calle ou em qualquer transporte público, vemos que toda a gente está mergulhada em seu mundo. A maior parte tem aquelas coisas aí nos ouvidos, escutam música ou qualquer outra coisa, pero a gente em todo o tempo está rodeada de ruído, sempre ruído. ¿Por quê? Porque hoje, o homem de hoje tem receio do silêncio, tem receio de ouvir a si próprio, seu coração. Pero é muito importante: Senhor, eu hago silêncio porque quero ouvir tu voz. Então, em la oração, pidam ao Senhor: dá-me coração silencioso, que escucha, dá-me esta graça. Graças, Senhor, que eu pueda escuchar. Porque é muito importante. Se Deus nos ha dicho nesta palavra, escucha sua voz, é porque nós outros podemos. Nunca, jamais, o Senhor pede uma coisa impossível para nós outros. Não, vocês podem ter a segurança. Se vocês nunca fizeram uma experiência com seu ángel, primeiro, pidam ao Senhor esta graça. Senhor, ajuda-me a escuchar a voz de meu ángel em meu coração. Ajuda-me, Senhor. Dá-me coração que tenha a capacidade
de escuchar. E se nós outros pedimos esta graça com humildade, aos poucos e poucos, por exemplo, em nossa oração, nós outros vamos a ser silêncio. E à medida que nos disponemos para receber a graça, vocês podem ter a segurança que vamos receber a graça. En el comienzo, el ángel va a nos tocar de una manera muy sutil, muy fina. Entonces, es necesario estar muy atentos a la voz de nuestra conciencia, porque es ali. Nuestra conciencia no es nuestro ángel. Podemos decir nuestra conciencia es un micrófono por donde nuestro ángel habla. Nuestra conciencia es como una antena y podemos decir la punta espiritual de nuestra conciencia es el lugar donde nuestro ángel toca para nos hablar. Entonces, el Señor nos advierte, no te rebeles contra Él. En otras traducciones dice, não lhe desobedezcas. Por quê? Porque mi nombre está en él. Em outras traduções da Bíblia diz, eu hablo por él. Quando ele te habla, sou eu que te hablo por él. Então, podemos dizer, como o Santo Ángel é lleno de graça, nunca el Santo Ángel pecó. No. El Santo Ángel es inmaculado, lleno de Dios. Y como es lleno de Dios, es un instrumento libre, sin ningún obstáculo para la acción de Dios. Y como, por ejemplo, vemos algunas pasajes en la Biblia que el ángel aparece, pero cuando empieza a hablar, es Dios que habla por el ángel. Temos isto, por ejemplo, en el sacrificio de Isaac, en la vocación de Moisés. Entonces, vemos, mi nombre está en él. El Señor llena tanto el ángel que el Señor puede hablar por el ángel sin ninguna dificultad. Eu estou seguro que vocês que me estão ouvindo agora, estou seguro, é pura verdade, eu estou 100% seguro que vocês já fizeram esta experiência. Quantas vezes vocês não sentiram em sua vida que Deus falou a um irmão, a uma irmã, por vocês? Quantas vezes vocês têm esta consciência, esta palavra não é minha. Então, se nós outros pobres pecadores, Deus se serve de nós outros para falar, somos seus instrumentos, melhor é o ángel, que não tem nenhum pecado, não tem nenhuma limitação. E, verdadeiramente, Deus habla por ele, Deus actúa por ele. Y entonces vemos, mi nombre está en él, quer decir, el Señor nos da la garantía, yo estoy, mi presencia está en él. Pueden ter confianza, pueden escucharlo, pueden obedecer a su voz, porque si ustedes siguen la voz del ángel, están siguiendo mi voz, están siguiendo mi voluntad. Entonces, más una vez, digo, podemos oír la voz del ángel en nuestra conciencia. En nuestra conciencia es la voz de nuestra alma. Entonces, en aquel punto de nuestra conciencia, allí se puede hacer la ligación con nuestro ángel. Ahora es muy claro que não podemos pedir ao ángel
que nos hable en nuestros oídos de carne. Claro, hubo santos que tuvieron esta gracia. Santa Gema Galgani, o Padre Pio, quantos? São Juan Bosco, pero nosotros no somos santos, pero tenemos la posibilidad de oír nuestro ángel en nuestro corazón. Esta es la manera común, ordinaria, del ángel de la guarda nos hablar. Entonces podemos preguntar, ¿y si el ángel nos va a hablar en nuestra consciencia? Él habla sobre qué cosa, cuál es el objeto que el ángel va a nos hablar. Es solamente una cosa. Ustedes pueden estar seguros. El ángel solo nos va a hablar de una cosa. Es la voluntad de Dios para nosotros a cada momento. Es la única cosa que el ángel de la guarda desea para nosotros. Que hagamos la voluntad de Dios a cada momento, a cada instante. Entonces podemos ver que el ángel desea solamente una cosa para nosotros, que hagamos la voluntad de Dios. E se hacemos a vontade de Deus, com seguro que estamos seguindo o caminho que nos levará à vida eterna. E há uma coisa muito linda que nós já ouvimos esta palavra quando Jesus habla de los niños. Jesus nos pede para não desprezarmos os niños, porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Pegad ahora, tomad esta palabra. Los ángeles de la guarda de los niños miran el rostro del Padre. Voy a hacer ahora una comparación. Estoy seguro que ustedes ya estuvieron con niños, sus hijos o sobrinos, o un niño, mesmo que não, de poucos meses, que não tem ainda a palavra, pero um niño, quando está a hacer alguma coisa, um niño mira o rosto da pessoa, ou da madre, ou da abuela, ou um adulto que esteja com ele. E por la expressão que o adulto tem, o niño sabe se está a ser aprovado ou não, se está a ser bem uma coisa ou mala. Mesmo sem palavras, o niño sabe ler o rosto da mamã. E, da mesma maneira, o ángel, mirando o rosto de Deus, ele conhece a cada momento a vontade de Deus em relação a nós outros. Ele conhece a vontade de Deus. Tu, para guiar tu protegido, tens que fazer isto, 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 para ele fazer minha vontade. Então, podemos dizer, o ángel nos une em permanência com o rosto de Deus, com a vontade de Deus, e o ángel, ele, sem quitar a visão do rosto de Deus, o ángel nos exorta, nos inspira, nos toca, nos adverte, nos admoesta. Então, vemos, a única coisa que ele deseja é que hagamos a vontade de Deus. E uma coisa, por exemplo, aqui está escrito, por exemplo, eu vou repetir, não te rebeles contra ele, porque não lhes perdoará as transgressões. Como é possível que o ángel não perdonará? Quer dizer,
cuando hacemos mal, el ángel apunta en nuestra consciência, existe mal, mesmo que nós outros não aceptamos, ele nunca vai deixar, existe mal. Aquela palavra não devias ter dito, aquela atitude foi incorreta. Sempre ele vai apontar hasta um momento que digamos, Senhor, és verdade, tenha compaixão de mim que sou pobre pecador. Quando rezamos el acto de contrición, el ángel tira sobre de nuestro corazón la justicia de Dios para colocar la misericordia. Pero cuando somos rebeldes, no, no, ele vai dizer, hiciste mal. Entonces, ele nos demuestra e não deixa. Nunca ele deixa, mesmo que nós outros não queiramos escutar, pero o que hicimos mal, ele não vai dizer que hicimos bem. Entonces, vemos nuestra santificación, nuestra caminada para la perfección, el ángel tiene un grande celo, un gran esfuerzo para caminamos en la perfección. Entonces, en primer lugar, Él cuida de nuestra vida espiritual, porque Él não quer que nosotros dejamos perder el cielo, la corona de gloria. Entonces, el ángel va a trabajar con mucha fuerza en nuestra perfección, pero nunca Él va a dejar sem nos ayudar en nuestra vida material. El ángel sabe, como también Dios sabe, tudo o que necessitamos neste mundo. El Señor sabe que nós outros temos um corpo. El Señor sabe que nós outros necessitamos das coisas deste mundo, mesmo que não sejamos deste mundo. Então, el ángel vai proteger nuestra vida, nuestro cuerpo, como también va a ayudarnos a vivir con dignidad, en vivir en este mundo segundo la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, el ángel va a ayudar en nuestra vida material desde que no esté en contradicción con nuestra salvación eterna. Entonces podemos preguntar, ¿cómo vivir con mi ángel? Para tenermos una respuesta a esta pregunta, tenemos que ir al Evangelio y a la vida de los santos. Ver cómo ellos vivían con su ángel. La vida de los santos son una escuela maravillosa. Maravillosa. Pero la Sagrada Escritura es la primera fuente. Entonces, vamos a pegar ejemplos de la Sagrada Familia de Nazaré, porque los ángeles empezaron a intervir ali. Por ejemplo, antes de una resolución importante en nuestra vida, ¿cuántas y cuántas veces cuando tenemos una cosa a hacer, vamos pedir un consejo a una persona amiga, o aquella persona, más aquella persona, y por vezes cuanto más perguntamos, más confusos nos quedamos. Pero antes de pedir consejo a los hombres, es bueno pedir primero al Señor cuál es tu voluntad. Es lo mismo cuando la Virgen de Nazaré tuvo aquella pregunta, ¿cómo yo voy a ser mãe si no conozco hombre? Entonces vemos en nombre de Dios, el ángel San Gabriel dio la respuesta.
sobre el misterio de la encarnación. De la misma manera que San Gabriel dio luz a la duda, a la interrogación de la Virgen, y era esencial esta respuesta para que la Virgen pudiera libremente tomar una resolución, también nosotros, de la misma manera que la Virgen preguntó al ángel, también nosotros podemos preguntar: mi ángel, tú que ves el rostro del Padre, ayúdame, ilumíname, ¿qué debo hacer? También cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros verdaderamente no tenemos la luz para encontrar una solución, cuando nosotros tenemos problemas gordos. Miren San José, para él que prueba el embarazo de la Virgen. San José mirava a sua esposa, não poderia dudar dela. Por outro lado, ela está embaraçada. Eu não posso negar que meus olhos veem. O que se passa? Então, vemos que grande dúvida. Então, vemos quando San José se entregou. Bom, eu não posso acusar, então eu vou tomar sobre mim a culpa, porque para a sociedade judia, a pior coisa que poderia ser jovem, porque em la lei judia, entre os esponsais e o matrimônio, naquele período, apesar dos dois não viverem juntos, poderiam ter intimidade. Então, poderia acontecer que uma jovem prometida em casamento se quedar embaraçada antes do casamento. Para a sociedade judia não era algum problema, porque ela estava já comprometida com seu novio. Então, San José diz: ela está embaraçada, o hijo não é meu, eu vou tomar a pior decisão contra mim. Eu vou abandonar minha novia embaraçada. Isto significa que ele toda a sua vida iria ser excluído da sociedade judia como homem sem honor. E sempre esta llaga iria acompanhar a toda a sua vida. Homem sem honor. E então vemos nesta decisão mais difícil que jovem podia tomar, Deus enviou seu ángel para esclarecer San José. Então, não há nenhuma situação, por mais difícil que seja, que o ángel não nos pode dizer a vontade de Deus a nosso respeito. Então, podemos dizer, agora vou dar uma chave muito prática para todos os casos, seja em la família, seja em la paróquia, seja em el trabalho, seja, não importa que lugar. Pero poderia dizer, agora vou tomar como exemplo a família. Como em la família haveria muito mais amor e harmonia se nós outros tivéssemos consciência em nossa casa, com nós outros vivem os ángeles da guarda. Então, é importante não olvidar de eles. Estes ángeles são ángeles que pertencem a nossa família. E aqueles matrimônios que fundaram sua família por el sacramento do matrimônio, naquele dia Deus ha regalado para proteger aquela nova família ángel protector. Então, vivem em suas casas os ángeles da guarda de cada pessoa, mas o ángel protector daquela família, que é distinto
del ángel protector de la familia de nuestros padres. Es el ángel de la guarda de nuestra familia. Entonces, podemos decir, estos ángeles están a nuestra disposición. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que es verdad. Entonces, por ejemplo, en la familia, pegamos de nuevo, nosotros podríamos ganar mucho más en nuestra familia si trabajásemos con nuestros ángeles. Por ejemplo, por veces ustedes están en situaciones muy delicadas. ¿Cómo voy a hablar a mi esposo de este tema? ¿Cómo voy a hablar a mi hijo? Que hoy los jóvenes saben tudo e mais alguma coisa, estão sempre em problemas. Pero sabem tudo. Então, como vou falar a ele? Por exemplo, ustedes podem, antes de falar a ele, mi ángel de la guarda va junto al ángel de mi hijo, de mi esposo, y abre su corazón a la palabra que yo voy a decir, y a mí dan palabras llenas de sabiduría que puede tocar su corazón. Y ustedes pueden hablar, por ejemplo, rezar, por ejemplo, una Ave María o una vez el Santo, Santo, Santo. Entonces, estoy seguro, si antes de hablar a las personas, si hablamos a los ángeles, las cosas serán muy distintas. Miren que los ángeles en la noche de Navidad proclamar paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y esta paz de la Navidad puede reinar en nuestra casa si hablamos con los ángeles antes de hablarmos con los hombres y por veces con rabia, con enojados. No. Primero hablar con los ángeles. Y también, por ejemplo, podemos en tanta cosa pedir al ángel, mi ángel trabaja conmigo, mi ángel reza conmigo, mi ángel ayúdame, mi ángel va delante de mí y afasta de mí todas las personas que pueden ser daño para mí. Por ejemplo, enseña esto mucho a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, para que ellos encuentren compañías buenas. Mi ángel, ángel de la guarda, mi hijo, afasta toda la gente que puede ser un peligro para él. Lleva, pone en su camino personas que pueden ayudar en su vida material y en su vida espiritual.